Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre les figures de style d'opposition. Avant de passer à l'explication de cette leçon, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, prière de vous abonner et d'effectuer l'alerte de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Salam alaikum wa rahmatullah. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنشرحوا فيه ان شاء الله شنو هما لي فيغور دو ستيل دوبوزيسيون. ديجا شرحنا واحد الانواع ديال لي فيغور دو ستيل، غنخلي لكم الروابط ديال هاد لي فيديو اللي شرحت فيهم لي فيغور دو ستيل دانالوجي ايتترا في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. اللي كيعرف شنو هي الديسكريبسيون كتهبط من تحت لا فيديو كتلقى واحد الكلمه بلس، كتكليكي عليها تما في غتلقى الروابط ديال لي فيديو ان شاء الله اللي شرح فيهم les figures de style اللي قبل من هادو. D'accord? Les quatre figures de style d'opposition que nous allons voir dans cette vidéo sont l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase et le chiasme. On va commencer notre explication par l'observation de cette phrase. Je n'étais ni heureux ni malheureux. Donc, comme vous voyez dans cette phrase, il y a deux mots écrits en rouge, heureux et malheureux. Donc, l'observation qu'on peut faire sur ces deux mots, c'est que heureux est le contraire de malheureux et malheureux c'est le contraire heureux. Donc, lorsqu'on trouve deux mots contradictoires dans une phrase, séparé bien sûr par une virgule ou bien par un mot. Ici on parle de quelle figure de style? On parle de l'antithèse. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? L'antithèse est une figure de style qui établit une relation d'opposition entre deux éléments, pensée ou expression rapprochés au sein d'un même énoncé. Donc نشرح بالدارجه باش كلشي يفهم وكلشي يستافد ان شاء الله. دونك شنو هي لونتيتيز؟ لونتيتيز هي انك في جمله كتلقى جوج ديال الكلمات متضادين ولكن متفرقين، يعني ضروري كتلقى كلمه ولا جوج وسطهم، ما يمكنش تلقاهم يعني ملاقين حدا بعضياتهم. الا لقيتيهم ملاقين حدا بعضياتهم هنا كنهضروا على اون اوتر فيغور دو ستيل اللي غنشرحوه من دابا شويه. داكوغ. دوزيام فيغور دو ستيل des nuits blanches qu'elle avait passé à gémir. Donc هنايا عندي nuit هي ليالي. دونك ملي كنهضروا على لا نوي كنهضروا على السواد. داكوغ، يعني لا نوي كنهضروا على الظلام. دونك هنا شنو عندي؟ دي نوي بلونش كتعني بيضاء. واش الليالي كتكون بيضاء؟ نو. دونك هنايا نوي يعني كنقصدوا بها النوار، وهنا بلونش يعني ابيض. هنا عندي دو مو كونتراديكتوار ولكن جاو حدا بعضياتهم. دونك ملي كنلقى دون اون فراز جوج ديال الكلمات متضادين وحدا بعضياتهم، ايسي اون بارل دو لوكزيمور، العكس ديال لونتيتيز. كيف شرحنا لونتيتيز كتلقى شي حاجه مفرقه ما بين الكلمات المتضاده. لوكزيمور نو كتلقى الكلمات متضادين حدا بعضياتهم. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire l'oxymore? L'oxymore est une figure de style qui consiste à rapprocher deux termes de sens contraire antonyme au sein d'un même groupe de mots. كيف شرحنا في الجملة، يعني جوج الكلمات متضادين حدا بعضياتهم. On passe maintenant pour expliquer la troisième figure de style en observant cette phrase. Les جنون aimaient la propreté. Donc les جنون قالك هنا لي جنون كيعجبهم النقاء، لا بروبرتي. واش ملي كنهضروا على لي جنون يعني ما كنهضروا على انهم راه كيعيشوا في لي تواليت ايتترا. واش الجنون كيعجبهم النقاء؟ نو. دونك هنا كنقصدوا العكس ديال داكشي اللي فكرنا فيه. هنا شنو قصدنا بان الجنون ما كيعجبهمش لا بروبرتي. سكو سي كلير. دونك ملي كتعبر على فكره ولكن كتعبر عليها بالضد ديالها، ايسي اون بار دو l'antiphrase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antiphrase? L'antiphrase est une figure de style qui consiste à exprimer une idée ou un sentiment par son contraire. كيف شرحنا؟ يعني كتعبر على واحد الفكرة ولكن بالضد ديالها. Est-ce que c'est clair? Bien.
On passe maintenant pour expliquer l'autre figure de style. هنا تبعوا معايا مزيان. Donc, il faut manger, d'accord, pour vivre. هذه la première partie de l'énoncé. هذه أول partie de l'énoncé. Et non pas vivre pour manger. Donc, شنو الملاحظة اللي نقدروا نلاحظوا على هذه الجملة هذه؟ بأننا الأول بدينا ب il faut manger, d'accord, pour vivre. يعني عاد تبعتها pour vivre. ولكن في الدوزيام انونسي ملي كنقولوا الدوزيام انونسي راه كتبدا من ورا الفيرغول داكور ولكن في الدوزيام انونسي باش بدينا ب نون با فيفغ عاد جات من وراها بور مونجي دونك هنا خربقنا الترتيب ديال لي زينونسي دونك ملي كنخربق الكلاسمون دي مو اي سي اون بار دو كيل فيغور دو ستيل اون بارل دو كياسم لو كياسم هو العكس ديال لو باراليليسم باراليليسم يعني كيكون لوغدغ محترم يعني كتحترم هذاك لوغدغ ا بي ا بي ولكن في لو كياسم كتلقى ا بي بي ا داكور دونك كيسكو سا فو دير لو كياسم Le chiasme est une figure de style qui consiste à disposer deux couples de mots selon la structure symétrique A, B, B, A. كيف شرحنا d'accord. Maintenant, nous allons passer pour pratiquer ce que nous avons vu dans cette leçon en faisant cet exercice. Exercice 1. Identifier les figures de style dans les phrases suivantes. Donc, نتوما شنو غديروا؟ وقفوا لا فيديو، حاولوا تقراو الجمل اللي غنبينوا دابا، وحاولوا تجاوبوا، عاد قارنوا الأجوبة ديالكم مع الجواب ديالي. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Donc هنايا عندي جوج ديال الكلمات متضادين. شنو هما الكلمات؟ عندي renaître وعندي mourir. Donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de l'antithèse. C'est très bien. On passe maintenant à la deuxième phrase. Dieu m'a béni lorsqu'il m'inspira l'idée d'habiter cette maison où toutes les femmes vivent comme des sœurs. D'accord? Donc, هنايا شمن figure de style. Donc, وقفوا la vidéo, جاوبوا عاد إلا قدرتوا تكتبوا لي في لي كومونتير شحال من جواب جبتوا صحيح يكون من الأحسن إن شاء الله ولا كانت شي ملاحظة يعني ما فهمتوش شي حاجة حاولوا تخلوها لي في كومونتير. Donc, ici on parle de quelle figure de style? On parle de l'antiphrase. Donc هنا واخا عندك كوم يعني بعض المرات الا مثلا تعطاتك هذه الجمله وتعطاك في الاختيار واش لونتيفراز ولا الهيبربول ولا لانافور غتختار لونتيفراز ولكن الا عطاك لانافور ولا لا بيريفراز ولا لا كومباريزون غتختار لا كومباريزون حيت عندي دو فيغور دو ستيل دون سيت فراز داكور. Troisième phrase. La pauvre riche héritière était malheureuse. Donc هنا شنو عندي pauvre وعندي riche. Donc ملي كنقولوا pauvre يعني فقير و riche غني donc عندي deux mots contradictoires ولكن جاو حدا بعضياتهم. Donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de l'oxymore. C'est très bien. On passe maintenant à la quatrième phrase. Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. Donc شوف معايا هنايا بدينا ب vous êtes يعني l'auxiliaire être تبعته aujourd'hui يعني A B ولكن هنا بدينا بالعكس ce qu'autrefois je fus يعني fus راهو توا l'auxiliaire être au passé simple d'accord هذا le verbe être في الباسي سام. دونك هنا شنو عندي الترتيب ديال A B B A d'accord. Et si on parle de quelle figure de style? On parle du chiasme d'accord. On passe maintenant à la cinquième phrase. Une voisine poussa un cri de joie ou un gémissement de douleur.
دونك ici شنو هما الكلمات؟ عندي واحد جوج كلمات متضادين، حاولوا نلقاوهم قبل ما تشوفوا الجواب. لقاو لي الكلمات المتضادين. دونك هنا عندي الكلمة الأولى هي جوا. شنو العكس ديالها؟ العكس ديالها هو douleur. Donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de l'antithèse. C'est très bien. On passe maintenant à la 6e phrase. Donc ici, oh, c'est du joli, c'est du propre. C'est du joli, c'est du propre. Donc ici, on parle de quelle figure de style? On parle de l'antiphrase. يعني كنقصدو العكس ديال داكشي اللي قلنا. C'est du joli, c'est du propre. يعني قصدنا العكس ديال. D'accord? Dernière phrase. C'était un mort vivant. Un mort ميت. Vivant عيش. Un mort vivant. Donc هنايا عندي جوج الكلمات متضادين ولكن جا وحده بعضياتهم. Donc ici on parle de quelle figure de style? On parle de l'oxymore. Bien. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris cette leçon. Si vous avez des questions, bien des observations, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. À bientôt.